बंदा ये समझता है कि मैं कुछ भी करूँ अपनी लाइफ में, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ, कोई कुछ नहीं कह सकता। बाप घर पर है नहीं, जवान होकर की माँ की बात सुननी नहीं, और भाई बहन क्या कहेंगे। बंदे को जब ये लगे कि मैं कुछ भी करूँ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तब ये गुनाह का सबब बन जाता है। और ऐसे बंदों के लिए अल्लाह ताला फरमाता भी है कि है मेरे बंदो, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम कुछ भी करो और तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी, तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। अल्लाह ताला बोलते हैं कि अगर आज तुम्हें उस गुनाह की सजा नहीं मिल रही है, तो कल क़यामत के दिन क्या करोगे, रोज़े महशर के दिन क्या करोगे, जब तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा सुनाई दे जाएगी, तब तुम क्या करोगे। इस दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं, अल्लाह ताला सारी चीज़ों का हिसाब रखते हैं। और सबसे पहले रोज़े महशर के दिन हम जो भी बुरा करेंगे, हमारे आमाल पेश किए जाएंगे, और हमारे आमाल 4 गवाहों के साथ पेश किए जाएंगे। पहला गवाह होगा हमारा आमाल, हमारे खुद के आमाल होंगे, जो हम आमाल दुनिया में किया करते थे। अल्लाह ताला वो आमाल जब अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे, तो हम घबराएंगे, हम कांपेंगे, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। तो हम कांपेंगे, रोएंगे, बिलबिलाएंगे। दूसरा आमाल क्या होगा, वो फरिश्ते होंगे, क्योंकि जो कुछ भी हम किया करते थे, वो सारे आमाल फरिश्ते लिख रहे होते थे। तो हमारे सारे आमाल के जो गवाह होंगे, वो मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते होंगे। हमने अच्छा किया, हमने बुरा किया, हमने दुनिया में जो कुछ भी किया, वो सारा कुछ लिख रहे होंगे, वो फरिश्ते होंगे। और तीसरा आमाल हमारे खुद के आज़ा होंगे, हमारे जितने भी शरीर के पार्ट है, आँख, नाक, मुंह, कान, पाँव, ये सारी चीजें गवाही देंगे। और उस दिन अल्लाह ताला मुंह पे तो ताले लगा देगा। हमने दुनिया में तो स्टेटमेंट हमने बदल दी, लेकिन आखिरत में इसका सिलसिला ही नहीं होगा। आखिरत में इस चीज का सिलसिला ही नहीं होगा कि मुंह अपनी सफाई पेश कर पाए। उस दिन हमारे हाथ गवाही पेश कर रहे होंगे, हमारे पाँव गवाह दे रहे होंगे, हमारी आँख गवाह दे रही होगी, हमारे कान गवाह दे रहे होंगे कि हमने क्या क्या किया है, हमने क्या क्या अच्छे काम किए हैं और क्या क्या बुरे काम किए हैं। तो हमारे मुंह पे ताला लगा दिया जाएगा, हमारी जुबान पे ताला लगा दिया जाएगा, हम बोल नहीं पाएंगे। और उस वक्त ऐसा खौफनाक मंजर होगा, अल्लाह की पनाह कि मैं क्या बताऊं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में, अपनी हदीस में, कुरान में फरमाया हुआ है कि उस दिन अल्लाह ताला कहेंगे कि मैं तुम लोगों के सारे भेद खोलूंगा। उस उम्मत के लोग जब ये आयत में जब ये सुना, तो कहने लगे ऐ अल्लाह, अल्लाह से सवाल करने लगे कि ऐ अल्लाह, तो उस दिन हमारे भेद खोलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह बहुत ही गफूर और रहीम है, जैसा कि उसने अपने किताब में और हुजूर के जुबानी भी ये ऐलान फरमाया है कि अगर मेरे बंदे के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी नेकी होगी, मैं उसको जन्नत में जरूर दाखिल करूंगा। तो हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा में, अल्लाह से सिर्फ रुजू करना और अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ राजी करना। हम किसकी तरफ भागते हैं, हम रोजी की तरफ भागते हैं, हम माल और दौलत की तरफ भागते हैं, हम हर चीज की तरफ भागते हैं, हम अल्लाह की तरफ क्यों नहीं भागते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने तो रोजी के लिए ऐसा बोला है कि जिस तरह तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, उतनी ही कई तेजी से तुम्हारा रोजी तुम्हारा पीछा करती है। तो हमें क्या डर है, खिलाने वाला तो की जात तो अल्लाह की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान उन परिंदों से पूछो, उनका कितना तवक्कुल है अल्लाह के ऊपर, उनका कितना ज्यादा तवक्कुल है अल्लाह के ऊपर कि वो जब घर से निकलते हैं तो उनके मुंह में एक दाना नहीं होता, और जब वापस आते हैं शाम होने से पहले, वो जब अपने घर को लौटते हैं तो उनके पास खाना होता है।
اور وہ اسی سیم ڈے کا کھانا لا کر کے رکھتے ہیں، نہ کہ وہ اکٹھا کر کے لے آئے اور رکھ لیں کہ نہیں بھائی کل بارش ہونے والی ہے، یا پھر کل میں جاؤں گا نہیں، میں سوؤں گا، میں آرام کروں گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں. وہ ہر دن اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا نہیں سلاتا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی پرندہ بھوک کے مارے ختم ہو گیا؟ کبھی کوئی ایسا زلزلہ یا کچھ آیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن کبھی کسی پرندہ، کبھی کوئی بھوک سے نہیں ختم ہوا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. اور ہمارا عقیدہ، ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ذات سب سے زیادہ نورانی بنائی ہوئی ہے، لیکن ہمارا ہی توکل نہیں ہے اللہ کے اوپر. ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ جب یہ سوچو، ایک پرندہ، ایک کبوتر، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں رہنا چاہیے، ہمیں کپڑا چاہیے، ہمیں ساری چیزیں چاہیے. اور ان سب کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے تو ہم نہیں مانگتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے سامنے بھیک پھیلاتے ہیں، ہم اس چیز کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایفرٹس کریے، بالکل کریے، لیکن اللہ پہ توکل رکھیے. ایک کبوتر کو رہنے کے لیے اس کو گھونسلہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر ایک کپل رہ رہا ہے، 2 کبوتر رہ رہے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے، اگر وہ فیملی پلاننگ کر رہے ہیں، بچہ ان کا ہوتا ہے، تو ان کو گھونسلہ بھی چاہیے. تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو سوچتے ہوں گے کہ ان کی بھی تو پلاننگ رہتی ہے کہ ارے اللہ، یہ گھر میرے سے چھن گیا، وہاں پہ گھونسلہ اچھا بنا سکتے تھے، یہ سہارا چھن گیا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی پلاننگ کرتے ہیں، تو وہ بھی گھونسلہ بنائیں گے. پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ ہو جاتا ہے تو ان کی ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے. 12 گھنٹے کبوتر رہتا ہے گھونسلے پر، تو کبوترنی رہتی ہے 12 گھنٹے کبوتر رہتا ہے بچے کے ساتھ میں. کیونکہ 12 گھنٹے کے بعد ہمیں کیا ہے؟ ہم 12 گھنٹے کے اندر ہمیں سونا بھی ہے، ہمیں اپنے کھانے کا، اپنی غذا کا انتظام بھی کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. آدمیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں بنایا. وہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ بیوی سب کچھ دیکھتی ہے. بچہ ہو جانے کے بعد میں، پریگنینسی کے بعد میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ بچے کے پاس رہنا پڑے آدمی کو. وہ تو آدمی اپنے آدمی کا پورا ہے، وہ اپنا جو بھی انتظام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اینیملز میں، پکشی میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہوا ہے کہ اب بچہ تو چھوٹا بچہ ہے، وہ چھوٹا سا پکشی ہے، کبوتر ہے، اس کے ساتھ اس کے ماں یا باپ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو 12 گھنٹے کبوتر ڈیوٹی دیتا ہے اور 12 گھنٹے اس کی مادہ ڈیوٹی دیتی ہے. یہ اللہ نے ایسا نظام کر دیا ہے، تو ان کی بھی ڈیوٹی جسٹ ڈبل ہو جاتی ہے. ان کے اوپر بھی پریشر ہو جاتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کا بھی مجھے کھانا لے کر کے آنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کون کرتا ہے یہ ساری چیزیں؟ ان کا اللہ پہ توکل ہے. اللہ تعالیٰ ان تینوں کو کھانا بھی بھیجتا ہے. جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غذا کا بھی خیال رکھتا ہے. تو ویسے ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم اور صرف کیوں گناہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا اندر کا ایمان ختم ہو چکا ہے؟ ہمارا اللہ پہ توکل نہیں ہے. ہم اور صرف یہ اس ایسی زندگی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں جس کا کچھ نہیں ہونا ہے. ہم رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں، ہم گھر کے لیے پریشان رہتے ہیں، ہم مال و دولت کے لیے پریشان رہتے ہیں. ارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم سے ہمارے مانگنے کی توفیق نہیں چھینی. یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر پا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہے ہیں. اور ہمیں کیا چاہیے؟ آپ لوگ اس بات پہ غور کریے، کیونکہ یہ بہت بہت بڑی بات ہے. میں نے خود اپنی زندگی میں یہ چیزیں لانی شروع کر دی ہے، اور اللہ رب العزت کا بہت بہت احسان ہے، اس کی بہت بہت شکر گزار ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کو کرنے کے لیے مجھے آمادہ کیا. یہ میرے اندر دل میں یہ توفیق ڈالی اللہ تعالیٰ نے. یہ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہو رہا. میں اگر آج یہ چیزیں پہنچا بھی رہی ہوں آپ لوگوں تک کا، تو میرا مین مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میری بات لوگوں تک پہنچے. باقی اور کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ کسی نہ کسی کے ایک سے اگر اس نے عمل کر لیا تو میری زندگی بن جائے گی، میری زندگی سدھر جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ مجھے اس کی نیکی عطا فرما دے گا. تو میرا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں تک جتنا مجھے علم ہے
میں وہ باتیں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. پلیز آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور پلیز کیپ واچنگ ٹو می. اللہ جزاک اللہ خیر.